आमे तुच्छ मनीष समस्ते जानिचे दिने ना दिने ए धरापृष्ठ छाड़ी जीवाकू पड़िबो। आयुष पूरिले मात्रे ना घंटे आगरू ना घंटे परे निष्ठुर निर्दयी यमराज आसी जाती प्राणटीकू तांको सह जमपुरीकू घोषारी घोषारी नेबाकू आउ जीवन सारा करिथिबा पाप पुण्यर हिसाब किताब करी दंड दियंती। ए कथा प्रायतः समस्त को जना, तथापि आमे जीवन भरी गोटे पर गोटे पाप करी चालू। आमे एटा भी जानिचे धरापृष्ठ को आसीचे खाली जीवा मध्य खाली, तथापि आमर एते लोभ माया छाड़ेनी बंचिथिबा जाए मोर 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 भल घर हो धन संपत्ति बढ़ी जाऊ, घर सामने गोटे बड़ गाड़ी रखू, मोर छुआ पाठ पढ़ी बड़ मनीष होई हाकिम कि बारिस्टर होई जाऊ। समस्तंकर मनरे एई लोभ, मोर मध्य एई लोभ अछि। आउ एटा मध्य सत्य कथारे अछि, बसी खाइले नई बाली भी सरीजिव। आम कर्तव्य जेजे संपत्ति को बापा 2 गुण कले, बापा संपत्ति को पुओ 2 गुणा बढ़ेइब। ईमानदारी रे कमेइबा, लोभ न करी पर धन पर जागा पर झियो भो उपरे लोभ करिबा परे बहुत पस्तेइबा। किछि लोक अछंती देखिबे पर जागारे भारी लोभ, बाड़को प्रतिथर खोलिबे बांधिबा बेले धीरे धीरे अन्यर जागा को माड़ी आसीबे। तांकू अन्यर जागा माड़िबाकू भारी भल लागे। पर जागारे गछटे लगेई फल खाइबा, पर जागारे बाड़ गेंजिबा, पर जागा माड़ी घर करिबा, पर जागा उपरे लाटिन टे करिदबा तांकू भारी भल लागे। कोन पाए के जाने पर जागारे भारी लोभ। एई भली बेहिया लोक किछि धरा पृष्ठरे अछंती। अरे तुमर जेतिकी जागा सेतिकी जागा उपभोग कर, तुमर पर जागारे काहे एते लोभ थारे अछि। आमे जदि काहा पाखरे केबे टंकेटे भी ऋण करिथिबा ना, तो आमे को न सुझी दुनिया रु चली जिबा। जदि आमर पुओ सुझे आ पुओ जदि न सुझी पारे आर जन्म जाए भी से ऋण पिछा छाड़ेनी, ताहले एते लोकंक एते लोभ काहेकि पर जगारे। आउ किछि जण अछंती सुंदरता को नेकी भारी गर्व। ओ कि गर्व, फाटी जीवी कि आउ मु गोरा मु डेंगा, मोर शरीर गठन भारी सुंदर, एठी मो परी केही सुंदर नाहंती। से पुओ हो कि झीटीए जदि सुंदर देखिबे बाहाघर आगरू केते पुओ को ता सुंदरता जालरे नचौथिबो, आउ मने मने गर्वरे फाटी जाउथबो। मो पछरे केते पुओ पागल, आउ एते गर्व करी करी शेष को मोटू पेटू नहेले निजठरू अधिक बयसर पर पाइब। एकाथर के गर्व अहंकार सबु चुना। एई पुओ माने भी बुझंतनी सुंदरी प्रेम जालरे पूरा बाया। आउ पुओ माने भी को भल कि जो पुओ माने देखिबाकू हीरो परिका तांकर भी कौन कम गर्व कि। मैरेज पूर्व केते झील को कि जाने कौन दौथिबे, केते झील को जीवन रे से खेली थिबे। सार्ट चेंज कला परिका गर्लफ्रेंड चेंज करुथिबे, दिन पर दिन गोटे गोटे नुआ नुआ गर्लफ्रेंड। निजर तो चारण इनकम थिबो कि नथिबो सेटा तो कहि परिबिनी, किंतु बाहागर पूर्व बापा होटल रे खाउथिबे मठरे सोउथिबे, से पैसा को नेकी आ ता झील पछरे खर्च करिथिबे, आ बाइक रे बसेकी बोलौथिबे। सेटा तांको भारी भल लागे। आ हम झील माने भी बुझी पारंतेनी तांको सहित घिरी घिरी होउथिबे। लास्ट को सभा शेषरे एते सब कला पर जेतल बाहागर समय आसी जाए, बापा माँ को घर कथा हो कि ता भाग्यर हो, भगवान एते झील को कंदे थिबार दुख देखि सही न पारी से आशा करुथुबा को सुंदरी झील बदल रे टिके कम सुंदर झील को लेखि दियंती, जेमिति सारा जीवन देखुथिबो आउ पस्तुथो। आउ एमिति भी हबो दी जण भितर भल से पडु नथबो, डिसम 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 फाइटिंग भी चालुथबो, निजे निजे पस्तुथबो। आ पूर्व कथा भाबी भाबी मने मने बहुत दुख पाउथबो जे मु प्रभु कौन मु कली, झील मानक सहित एते खेलिली, लास्ट को ठाकुर मो भाग्य रे एया लिखि दैछंती, मु कौन जे कली काहेकि मु एमिति कली। एया भाबी भाबी जीवन सारा निजको कोसी चालुथबो। से तो गला सुंदरतार विषय रे। एबे चलिबा आलोचना टिके करिबा धन संपत्ति उपरे। देखिबे जाहार पूर्व पूर्वणर धन संपत्ति थाए माने पुरखाना संपत्ति जहाँ, तो से ढांचारे से माने ढांची जाइथिबे, तो तांकर एतेटा गर्व अहंकार
କାହାର ଥିବ କାହାର ନଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆବେଳୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବିନି ସମାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ଆଉ ଧନ ମାନେ ଖାଇବାରେ ହଉ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ନାଇବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ। ହଠାତ୍ ଯଦି ସଡନଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ କିଛିଟା ଇନକମ୍ କରିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏତେ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାକୁ ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେଇ ଧୋଇ ପୋଛିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ହେଇଯିବ ନା, ହଳିକି ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ। ମାସକୁ 2ଟା ବୋଧେ ଶାଢ଼ୀ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ପିନ୍ଧିବେନି। ଟିକେ ଯଦି ମଳି ହେଇଯିବ, ଅସନା ହେଇଯିବ ନା, କହିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପିନ୍ଧୁନା, ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଉ ତ ଗର୍ବର କ'ଣ କହିବି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଘର ଯଦି ଟିକେ କରିଦେବେ, ଏଲୋ ବୋପା ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯିବ କି ଆଉ ସତେ ଯେମିତି, ଏମିତି ଗର୍ବ କରି ଚାଲୁଥିବେ। ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ଦିନେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲୁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେତିକିଟା ଆମେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା, ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ମୁଁ କହୁନି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସଡନଲି ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ ନା, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଫାଟିଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳା। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡେରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କମି ହେଇଗଲେ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲେ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି ବାହାରିବାକୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କାହା ହାତରେ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ତା ପାଖକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଟଙ୍କା ତ ହେଉଛି ହାତର ମଳି, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ଆଉ କାହା ପାଖରେ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି କେବେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେବା। ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ହୃଦୟ ଥିବାର ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଦେଖିବା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆମ ମନରେ ଯଦି ରଖିବା, କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିପାରିବେନି, ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେବ। କାରଣ ଆଜି ଯିଏ ମହଲର ରାଜା, କାଲି ସିଏ ପଥର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା, ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା। ସାହାଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ନା, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଚୋଟ ମାରିବ। ତ ସାହାଯ୍ୟର ମାନେ ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି ଯେ ଏମିତି ଆମ ସହିତ କେବେ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଯାହାକୁ ଆଜି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୋଧିବାରେ ବି ପଛେଇବନି। ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ, ପଇସା ପତ୍ର ମେଟରରେ, ସବୁ କିଛିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋର ବିପଦ ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଚୋଟ ମାରିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବିବେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ନିଜ କଥା ନିଜେ ଭାବିଲେ ହିଁ ଠିକ୍। କାରଣ ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସମୟକୁ କହି ହେବନି, କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି କଥାରେ ଅଛି, ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଶ୍ ବାହାରିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ମଜାରେ ଦିନ କଟାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।